Salut Internet. Maléou Ansoma Antle Anula Ansu ni Pastawla ala kana Paskambela Jelena. Kafo Kawalimando Foli Mini Dantala Abalmake de Aras 24. Ambe Foli Krengere Kanyesi le Linksima. No Yanka Guidé, Malinka Yere. La main de Dji, les enfants de la rue. Fantôme, Ambi Fo Kiwalimando Foli Mini Dantala. Manga Fitini. Ambi fo Kiwalimando Foli Mini Dantala. Na aute antuntado kafoko Mali antaye. Na aute antuntado kafoko ja ko morutu mbeka ngalonde tiganyeku. Na aute antuntado kafoko ambe jonya la moru bolo. Ala na ubarika. Links animal nga fitini auka Foli belebele babia kapo Aras 24 fia. Otemene nkofe. Awa anka soldat be yoro ibe groupe kono. Foli ni tamni ka kirengera bela jelen kelen nama Foli Mini Dantala halbi ayaw cheshiri halbi baraka ke akechugo la comme ambe ka akechugo mi toujours ay courage ta aw kana sira bagabali talajo foi talajo fo fasoi foi talajo fo na nyambal ma muso libéré foi talajo fo na nyambal ma ke libéré non te foi de talajo awa en tant que no lul de mal libéré
halbi kele inte dabla ambeta de fo merde ambeta de fo yoromi voilà mana ke chogo chogo ango ko mali de mali teta an ko nyere teta mali ko donc ambalma muso munumbe abela jelenga foli be ni ko nana ok ambe do discours kono folo abe dani ka groupe la dew kunun tlaren ko fe nga video la ye vocali munum bla ye kuma ka munum fo donc abe se ka do la me olu fana la quoi ok merci beaucoup mais min don wani bi wani France 24 danga de la harajugu ama ojo kunu ojo labo suro dane retiré lu minun ke fo 600 ojo malabo donc o mo munun borake ojo bora de ça gomi vocal bora de molu tulay kun suro ni wati ube avant ni wati dane mo munun retiré de vocal bora de ben nunu tulay imaya voilà malion nyode fo ngoni nebe fara nunu na yoro ibe nyogon kantige ko ne dia fo nunu ngone be groupe ko ne madala ni vocal inkira roji ma kira groupe de kono billahi ben kale alala abe ka munu yere tira abe ka bagalula et puis en contre le die mo nyuma ye ma o yere dalembe mamununa hornya tula la droit tula me angata nan tarambesi kele madame ne folo abe ka jatige madame ne dug prévu bena boulogate mentable groupe de 120 nalogo yate ate madonate voilà yate non yate yama voilà non prévu bena boulot prévu bena boulogate mentable ali kema voilà musumala balare voilà voilà ninkoko prévu balé bolo daluya balé bolo mo miye vocali labo comme ale ka prévu na ka daluya à table groupe kan o groupe yetuwa est-ce que o groupe yetuwa malion ne de be ka fawo yon ko nunu te sira lanye me be sira 24 ni wallahi bado ka fone be nu malli mania billahi be limania ika groupe ka même ka kuma ite se ka kuma ni min kuma na ba supprimer ni min kuma na ba supprimer Dani yere oko ni panigara otado yera be min fo atado abe min yore fo et puis Dani be ka anga vocal koro mununta olu kera depuis ça fait très longtemps anga vocal koro de be Dani bolo abe ka munu jie mais Dani be na le wallahi itarke mina be panta ni tarke kumana Dani nimbora ni dongo do Dani bi faga wallahi nyankali alala itarke min be panta na e nyogonye na kumana min e Dani yere minye de mbaira maleu nako nyo de fo façon inte jongalonka awte bimo kan galonka awte na usigi ka yere ke fenye feminta ye kwa ate se ka yere ke fenye ni dabara dronye ka sura jugo tawla ka sura dambe tawla billahi nyo de fo mbalma muso munu nyewele kunu ka kite ka bo groupe kono nga foli nga tani mbanye sa okelen na bela jelema nyo de fo nete mo tolere no code na tant que mo be groupe kono mbile mais muso chama nyewele kunu ni bi ko lu bora groupe kono ni ala sona nkanga min ko lula nte foy ko lula tu bonya kono karama kono parce que amande nka onte male gutende ante male gutende munun koni nana nu yewele vraiment alhamdulillah beta fo mo nani mo durla mbu foko wali mando foli mini dantala iko bora groupe kono ifana tumba kono ni daluya minye ya nyefo munde uto groupe kono ya nyefo mais alhamdulillah olu kono bora groupe kono onyana mais munun mbe munun mabo ni moulegu malembe ka tigana wallahi ne o de fo ne tuto ide moulegu fo legu dan parce que ni ko ite bo groupe inkono legu de kadiya wa ni legu de kadiya ne fana nana o de kamaya parce que mbado mimbe groupe inkono na zoro hornya di ba kono ube na asoro mimbe groupe inkono ni te bo groupe inkono ambe no fana daira nyogona ne de ya fo ne te mo to yo o bana kaba amun ko ni bora aka foli na aka tan ni mbonye sa o kelenken na bela dilema merci beaucoup aw ya famu tumbe kelemina olu yere ya famu be kelemina chien de do mais tuntu yere bolo itun talent de otage de la muso yere de be ka nyuma fo ko lu yere talent de otage de la mais c'est tout ye dabale tout ye chema soro ku libérer muso ma soro ku libérer che haro lu yere che usirana ka se ka fo ka bo groupe ngono mais ala ni ne sababu nyake munde kama horo nya dambe nyake munde kama faso kanu ka furu sutura ka balma sutura ka sinji sutura anna kunye ninde non te tokote ante ori surala voilà anna kunye ninde muso munumbu bolore nu talembe otaji la billahi danili bubla bien kali alala ete se kani yere de sigere jo soso ka fo ibi yere ke fendo ya ajogotila adambetila membe boni yede wallahi mbe bon nimbora ni dongodo
ni bɔra ni ye don o don maliyɛnw b'i sogo tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ de voilà an ka taa. Groupe VIP mɔgɔw bon ni y'a ka vocal ye donc n bɛna lajɛ ka m'a ajouté mais i y'a ajouté ni y'a ka vocal ye donc an b'a lamɛn. Ni ye Dani yɛrɛ de mankan ye a hakili ɲagaminen kɔfɛ a taara don groupe kɔnɔ sisan a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ko ne bɛ yen ko ne b'u tu la ye a nana a tɔgɔ bɛ min na tɔgɔ tɛ min na o a ye bɛɛ de retiré ka bɔ laban n'a kɛra mankan ye u ni ɲɔgɔn cɛ a nana a bɛ ka mɔgɔw ladon tugun quoi. Bon olu t'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min olu t'a dɔn ko ne tɛ groupe kɔnɔ surɔ n'u ka cɛ sira ɲɔgɔn na de a ka vocaliw bɛ n bolo ale bɛ vocaliw ci ne ma de ko ne bɛ taa n ko he i ye ne yɛrɛ ka vocal ta ka taa bila u ka groupe kan n ko sisan kɔni ko faso jɔ banna i tun tɛ faso jɔ la ye sisan i b'a fɛ kana faso jɔ i ka ne ka vocaliw ta ka t'u bila groupe kan i ka kuma kan parce que anw bɛ faso jɔli de la yan n ko mais i taara ne ka vocal min bila ye ne y'a n'u ka vocaliw bɛɛ de cɛ k'a publier quoi n y'o de f'u ye n ko ne b'u cɛ la wallahi Dani ne b'aw cɛ la n y'o de fɔ Dani ne rage 24 ti jugu ye sa billahi n bɛ ka tan de f'i ye ta e yɛrɛ jigi dalen bɛ mɔgɔ kan k'a fɔ ko nin de ye teri a t'i janfa fo ka diɲɛ wuli wallahi o de ye janfa billahi o de ye janfa o de ye tara ye n b'o f'i ye bi da man di yɛrɛ mais billahi o de ye janfa o de ye kalabanti ye voilà o de ye kalabanti ye i jigi b'o kan e yɛrɛ tigɛlen bɛ mɔgɔ minnu na de hɔrɔnya b'olu de la billahi aw tɛ fɛn kalama aw sigi kalanbaliw dama ni kodɔnbaliw dama ka taa fara ɲɔgɔn kan ko faso jɔ aw ma su mun bɛ kɛ ne kan aw ye ne dɔgɔya ne kɔni ta ne ta ye Mali de ye o ka nɔgɔ a ye Mali frappe dɔgɔya i y'a ye a ye Momo de Canada dɔgɔya aw ye Sigu dɔgɔya e k'a lajɛ aw bɛ faso jɔ la ye wa a ye Momo Jara dɔgɔya est ce que aw bɛ faso jɔ la yan Mali frappe a y'o dɔgɔya est ce que aw bɛ faso jɔ la yan bon aw sigi kun ye mun ye groupe fana kɔnɔ wallahi muso minnu bɛ yen min muso bɛ yen ni m'a lebu Ala kana hɛrɛ kɛ n ye ne y'o de fɔ n k'aw ka bɔ dɔw ye n wele k'olu b'a fɛ ka quitter mais siran de don n ko non ne tɛ mɔgɔ mun ta n'aw ma quitter ni ma fɛn k'aw ka fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye aw faw b'a dɔn aw ye den naso minnu ye aw baw b'a dɔn aw ye muso c'est à dire aw ye sunguruba façon minnu ye dɛ aw faw n'a cɛw ani aw yɛrɛ wolodenw bɛna bɔ o kalama billahi ɲɛ kali Ala la aw bɛɛ bɛ groupe in kɔnɔ aw bɛ min na ye de ne de b'a dɔn ni Dani ye hɔrɔn ye ou bien n'a sɔrɔ Dani ye ladiri ye aw yɛrɛ ni Ala cɛ maliyɛnw aw yɛrɛ ka Dani lajɛ en tant que responsable e ka groupe ladenw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ e ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye e bɛ kuma o ɲɛmɔgɔya tɔgɔya la e ka tila ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tila ka weleli bila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ko maliyɛnw a ye wari fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka kumanda mɛtɛ dɛmɛ a ye lamɛn de en tant que responsable n ko n bɛ Dani yira u la sa aw de bɛ taa droite à gauche ne tɛ taa droite à gauche de e ko e y'i yɛrɛ kɛ responsable de ko maliyɛnw bɛɛ k'i dɛmɛ i bɛ mobili sa kumanda mɛtɛ o mobili maliyɛnw ye fɛɛrɛ ɲini ka wari bɔ wari bɔra yɔrɔ bɛɛ wari dir'i ma mais est ce que don jumɛn na Dani nana réseaux sociaux kan k'a fɔ aw ye wari hakɛ min bɔ ko a bɛnna nin hakɛ de ma Dani mana o yira aw la dɛ munna n'a mana o yira aw la munna est ce que a nana n'a ye est ce que munna n'a mana o yira aw la parce que a mago tɛ maliyɛndenw na et puis wari in y'ale yɛrɛ de ta ye maliyɛndenw ta tɛ aw y'a bɔ mɛtɛ de kama de mais a ma don mɛtɛ da fɛ de wallahi a ma don mɛtɛ da fɛ a nana cogo min b'a ɲɛfɔ aw ye an y'an t'o la a taara Allemagne ka taa mobili sa en tant que responsable n'i bɛ kuma mɔgɔw de ɲɛfɛ ka mɔgɔw lasɔn ka mɔgɔw la convaincre n'i bɛ jama de ɲɛfɛ i bɛ jama de sago kɛ e tun kan ka bɔ de nin wari hakɛ de sɔrɔla n b'a fɛ ka taa Allemagne ka taa mobili sa kumanda mɛtɛ ye i tagalen kɔfɛ mobili bɛnna joli de ma i kana n'a yɛrɛ sini a papiyew ye i b'a publier ka yira jama la maliyɛnden ɲuman minnu bɛ yen n'u sera ka wari bɔ hali minnu ma se ka wari bɔ a bɛ courage wɛrɛ don olu la siɲɛ wɛrɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛmɛ ɲini an bɛ fɛɛrɛ ɲini an b'o tigi dɛmɛ est ce que a nana ni papiye wa ou bien ka papiye publier k'a fɔ ko a sanna nin wari hakɛ de ma Allemagne a ma na n'a ye o aw b'a dɔn wari hakɛ jumɛn de bɔra aw b'a dɔn wari min bɔra mɔgɔ t'a dan dɔn mais a ma na ni papiye ka yira mɔgɔ si la réseaux sociaux kan o de kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ de jɛra kantigi di ɲɔgɔn ma ka wari fara ɲɔgɔn kan walasa kumanda mɛtɛ ka nin mobili wari min dira Dani ma a bɛ mobili 10 san mobili 10 a b'a san mais est ce que a nana n'a ye hali bɛ aw sigilen don o jɛkulu de kun na u k'aw fara ɲɔgɔn kan ko Sampantiza ko ale bɛ Arazbadi dɛmɛ ko ale bɛ Kise jɔ aw sigilen bɛ o kunfinya n'o kalanbaliya denya la ye o muso ganaya sigilen na ye k'aw cɛw to kana aw yɛrɛ kɛ muso ganaw ye groupe kan aw sigilen bɛ k'aw musow to so kɔnɔ kana aw yɛrɛ kɛ cɛ ganaw ye groupe kan k'a sɔrɔ aw bɛ jatoya la aw bɛ muso ko dama de la ɲɔgɔn kan hali bi aw b'a fɔ ko Dani de ye responsable ye Dani bɛ se ka kɛ jɛkulu jumɛn de ɲɛmɔgɔ ye Dani bɛ se ka kɛ kalankɛlaw ɲɛmɔgɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ se ka kɛ musow yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ jumɛn Dani ni ɲɛmɔgɔya man kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ se kuma la yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ bɛ ɲɛmɔgɔya man kan ka d'i ma mais Dani y'u yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ de ye n'i yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye
k'i yɛrɛ bila jama ɲɛfɛ donc i bɛna ni daluya de k'a yira jama la k'a fɔ ko ni mobili hakɛ de ni wari hakɛ de sɔrɔla a ni mobili sanna ni wari hakɛ de ma maliyɛnw k'a dɔn an ye wari min bɔ ja a ma tiɲɛ an ye wari min bɔ a ye nafa ɲɛ an ye wari min don an ye wari min bɔ de k'a di Dani ma ko a ka kɛ tan dɛ a taa yɔrɔ dɔn na mais hali bi maliyɛnw sigilen don réseau sɔsɔ kan kumanda mɛtɛ ka wari hakɛ min bɔra kumanda mɛtɛ fɛ o ma dɔn mobili sanna hakɛ min na a ma dɔn k'a fɔ a sanna nin hakɛ de la mobili ka taa Dakar i ka taa mobili ta mobili ka taa Mali la i ka taa mobili ta même mobili yɛrɛ tagali a ma bɛn arasba de ma parce que arasba de kɛlɛyara ko mais munna n'u bɛ mobili sa kumanda mɛtɛ k'ale tɔ an bɛ nin kalama de est ce que aw bɛ nin kalama aw tɛ nin kalama n y'o de fɔ n ko ni CDR ko i bɛ ne kɛlɛ ni CDR ko k'u bɛ malinka kɛlɛ ou bien malinka famille kɛlɛ billahi ni mɔgɔ tora CDR la i k'a fɔ n ma to an bɛ CDR yɛrɛ tɛ o sympathisant de bɛ yen fɔlɔ CDR tɛ sympathisant tɛ yen mun de bɛ yen Dani ni Jɛnɛ de bɛ yen ne de b'aw lajigi billahi ni m'aw lajigi fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye parce que ne bɛ na ni preuve de ye ne bɛ na ni daluya de ye ne tɛ nkalon sira o la ne bɛ ka fɛn min fɔ maliyɛnw aw ye ne seere ne y'aw seere est ce que wari hakɛ min an y'a labɔ kumanda mɛtɛ t'a la o est ce que Dani nan'i sigi réseau sɔsɔ kan k'a fɔ a bɛnna nin hakɛ de ma wa n'a y'a sɔrɔ a kɛra hɔrɔnya kɔnɔ a ma kɛ o maliyɛndenw de m'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari labɔ wa hali n'a kɛra dɔrɔmɛ de i kan k'u ka hɔrɔnya n'u ka danbe k'u waleɲuman dɔn nin kan kan mais est ce que o kɛra o ma kɛ o mobili sannen kɔfɛ mobili sanna joli de ma joli de tora a kɔfɛ est ce que o fɔra maliyɛndenw ɲɛ wa aw sigilen don hali bi ko Dani de bɛ ka Mali dɛmɛ i bɛ ka arasbadi n'u yɛrɛkun dɛmɛ ani Mali ni mobili in yɛrɛ tagali ma bɛn arasbadi ma arasbadi kɛlɛyara ko Dani ninnu ma ko ko tiɲɛ la aw ye nin kɛ mais ne min bɛ yan an ma mobili sa ka di ne ma fɔlɔ aw ye mobili sa ka di nin ma n ko mankan kɛra arasbadi tun ma sɔn aw yɛrɛ ka taa video in bɛ yen dɛ aw b'a dɔn cogo min ka arasbadi ma sɔn a kɛlɛyara mobili in na a ye taa video min yɔrɔ min na a bɛ papier di kumanda mɛtɛ ma ka kuma a ye t'o video ta maliyɛnw aw ye ne seere video ye ne seere aw ka video lajɛ ka arasbadi visage lajɛ ka arasbadi yɛrɛ kuma cogo lajɛ n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya kɔnɔ ladira kɔnɔ a kan ka kɛ tan de n'a y'a sɔrɔ a kan ka kɛ tan de est ce que a kɛra ten de a ma kɛ ten don voilà bon an b'a fɔ de wari hakɛ min bɔra sisan Dani e ko wari hakɛ prévu a n'a yɛrɛ su e kana n'o ye maliyɛnden bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a dɔn i ye wari min bɔ i ma nimisa o ye kelen ye filanan tagali min i taara mobili sa hakɛ min fana la a bɛnna hakɛ min na ani mobili taga sɔngɔ i kana n'a bɛɛ réussir k'a publier maliyɛndenw k'a ye ka video kɛ an k'a ye maliyɛndenw k'a dɔn i ka wari donna ta a bɔra ta nin de ye hɔrɔnya ye o hɔrɔnya tɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka biriw hakili kan n'o nin tɛ hɔrɔnya ye i birilen bɛ mɔgɔ minnu hakili ta tɛ wallahi n b'i ta ka bɔ maliyɛndenw hakili kan n b'i ta ka bɔ maliyɛnmusow hakili kan ne de y'a fɔ ni maliyɛnmuso min ma sɔn ka bɔ nin kɔnɔ ni min legu yira diɲɛ la fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye parce que ne t'i to i bɛ jɔnya min kɔnɔ ne tɛ muso tɔ nin jɔnya in kɔnɔ parce que n'i t'i yɛrɛ bolo ne b'a yiri la hali n'i t'i yɛrɛ bolo ne b'i labɔ i bɛ bɔ nin jɔnya in la dɛ i bɛ na de fɛn min ka di ye Mali ko la i b'o kɛ mais ka t'i sigi groupe de kɔnɔ k'a fɔ ko e tɛ se k'i da sago fɔ foyi la e tɛ se ka foyi de expliquer i ka wari bɛ ka minɛ e denw ka kalan sɔngɔ o ka papier sɔngɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ e yɛrɛ ka fini sɔngɔ bɛɛ b'a kɔnɔ i balimaw kan ka balo cogo min o bɛɛ b'a kɔnɔ e bɛ t'i sigi yɔrɔ la k'i ka wari don fɛn na fɛn min i t'a ɲɛdɔn i tɛ se k'i yɛrɛ exprimer fɛn in kɔnɔna na i ka hakilina tɛ faamuya fɛn in kɔnɔna na a tɛ fɔ fɛn min kɔnɔna na e ka nafolo bɛɛ ka to o kɔnɔ se tɛ dabali tɛ ko dɛsɛ ko e bɛ sira ko video kana sigi kan ko e bɛ sira kana ta montage k'i kan wallahi maliyɛnmuso n y'o de fɔ a ye ko ne 24 n'a kun maninka famille n'a kun EPR n'a kun les links yɛrɛ n'a kun maninka fitini yɛrɛ n'a kun ko ka silamɛya banba sigi ko ka badenya banba sigi ka teriya banba sigi an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ yɛrɛ dɔn kɔnɔ est ce que o bɛ ninnu na est ce que o bɛ ninnu na wa a tɛ ninnu na o donc an ni ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye quoi e tɛ se k'i jɔ mɔgɔw de hakili kan ka mɔgɔw de kɔrɔn dibi kɔnɔ ka balo n'olu ka nafolo ye ka balo n'olu ka hakili ye k'a sɔrɔ i ka hakilina a m'u diya k'a sɔrɔ i ka taabolo m'u diya maliyɛnw nin bɛ se ka ɲɛnabɔ ɲɛnamaya kɔnɔ nin bɛ ɲɛnabɔ wa même i yɛrɛ woloden waati dɔ la aw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ne ba ne fa ne ka wari bɛ dɔ ta a tɛ dɔn nin na o bɛ kɛ o e yɛrɛ ni hakili ci waati dɔ la i ni hakili dama bɛ kɛlɛ surtout i bagulu i tɛ denmisɛnnin i tɛ foyi ye i tɛ foyi ye e tɛ denmisɛnnin ye i tɛ foyi i cɛkɔrɔbatɔ i musokɔrɔbatɔ i tɛ san 5 ye i tɛ san 2 ye mɔgɔw de ka taa ka e bagabaga ni hakili ye hakili min n'a tɛ faamu aw bɛ taa sigi hali bi k'a fɔ ko aw tɛ se k'aw yɛrɛ sama ka bɔ o kɔnɔ bilahi n b'aw labɔ i b'aw bagabaga ni mun de ye ko muso minnu n'aw bɔra ko n bɛ taa montage k'aw kan k'aw ka porno video labɔ maliyɛn musow n'u taara montage kɛ mɔgɔ mɔgɔ kan aw minnu bɔra Dani ka groupe kɔnɔ aw minnu ye ne wele ni Dani taara montage k'aw kan ka porno de tourner aw kan a y'a video ta aw k'a ci ne ma n b'a yir'u la k'a fɔ kalabantiya de don n'u y'a k'aw ka photo kan n b'a yir'u la k'a fɔ ko kalabantiw de don a tɛ marché o a tɛ marché an t'an digi mɔgɔ si hakili ka yan bɛɛ hakili b'i ta de ye mɔgɔ si ma jɔ danfɛn foyi tɛ yen min jɔra a hakili la
bebolo yere hakili ka bo ka teme fen be ka mais e yere te fen do yere ma kala hakili nyuma yere te ela e be se kana cogo di ka hakili nyuma dama fara nyogon ka ko lu koron o be famu cogo di malio nunu manjugu ni terroriste munun be nord lawa nunu manjugu erbel munun be ka attaquer nunu manjugu no olu yewa amana ke cogo cogo ambe ka nda sogo fu mali bayin kono ambe ka fo yoro bela mais munun be awbolo groupe kono ko faso jo olu tisi ku da sago fu ika wori be ta dami fe iti setu ye dabalutu ye tisi ka fo amaga keke ta kanga ketande eni ala te horonya bemi halbi aw bafo kan be dani jugiyala halbi aw bafo kan be ambe rasbadi jugiyala jonde be min fama ne rasbadi nofe jonde be min bama do rasbadi nofe halbi aw bafo ko ambe rasbadi de contour la non ante rasbadi contour la de ambe tiye de ngalo min bawbolo de ambe ngalo de contour la ngalon parce que aw ye mali de fili ka tiɲɛ bila k'aw kuru ngalon kan k'aw kuru aw ka entre personnel kan donc o de tɛ marché yan o tɛ marché yan de dani billahi n b'i yira diɲɛ la t'aw réussite fɔlɔ i kana o document bɛ ne bolo voilà mobili sanna hakɛ min na a bɛ ne bolo dɛ wari hakɛ min bɔra ne b'a kalama wari hakɛ min bɔra n y'o de fɔ n'i ko i b'anw kɛlɛ ni fɛɛrɛ de i b'anw kɛlɛ ni bonya de i b'anw kɛlɛ ni karama de billahi mais n'i ko i ma ɲɛ i b'anw de kɛlɛ dani ni ne e to e fembe ka ken galonye fo ni ye malien muso libéré de nyo de fo muso munun bi bolo nu ba fe kelen ga dabla muso nun de be kite ka bo groupe la comme to kitara ka bo groupe kono chogomi parce que aw tese auto groupe de kono ka fo aw ba julangolo photo ta ko bla groupe kono voilà nyo de fo wallahi be bara siri ni muso nun ni mawle gu fembe ka ken galonye mais précisément aw munun nya wele ntaw ka photo publier tout et puis nkanga bara min daw kanto daw katugu bonya kono karama kono dambe kono parce que mo mi nya dambe do kitara ka bo groupe kono horonya ani yere don ani mo mba ka kabila fe olu kitara ka bo groupe kono nga dambe tan dem munumbe ko don bali dem munumbe wallahi nu ma kite ka bo groupe kono mbulle gu malien be nyana ya nete sirante bagabaga nte joro foye voilà jati mi nya mbake ninga dalude do ni do fana kuma na nya fuye mu negende nko na ma kite ka bo mbawli neta sinjiya tala balmiya tala teriya tala nyondo tala de ango ko mali de awti ska fara nyon kam on nom de mali ka fo ko aboto ko jinia duguye o tiska kew aw ba bon mali ko de la ka fo aw nyendi fara nyon ka ta donc en bandia ya fait o ko yaw ka problème ye ça c'est votre problème mais ka fo ko aw be mali de deme ngalon ka fo mali on ka don da aw be min kono ngalon de do fo mali on ka don de aw jera min ka ko tieta kono awa ne 24 de boyira aw be jien yoro ne ba ko inboxu kono mbaw balmaw ni nyonche mbaw teru ni nyonche mbaw ka kabilaw ni nyonche mbaw chew ni nyonche awa ka groupe kono billahi hamba kono ni mawle gu fembe ka kengalonyi aw de ko ni ma ka vocaliser ni be vocal kurade kunu net la len ko fe nga video la kaneto video la utimbe ka kuma de o ya net la ko fe video la de yeni vocal nunu ke ko fabe nunu nasa voilà olu bolo ambe nyana chukome ante nyana tensa ambe yeni hakili dronde ni ka hakili be baraki kunlo be baraki to ambe yeni hakili de quoi mais on te ye comme olu bolo ambe ye chugo min quoi wote quoi voilà on ni chew de be nyona wote munundo quoi mbe nunu fagani hakili dalilu ye aw yere ni alache san saba nunu de be boka mo fanu banani ka mawde legu ye mawlegu mamunu ku ka kabla u tinye ku ka furusa aw ye furu joli de sa France kono ya aw ye furu joli sa Amerique aw ye furu joli sa Mali kono aw ye furu joli de sa dien kono est-ce que ni jekulu mi makange nyesama ki ka nafolo do ala surtout ka dambe surtout ka dignité c'est dire yo jekulu arazbadi yo moyewa na so horonya be arazbadi la tiali min do na maliku arazbadi kanin kono on nyani de tumbeke mali kono mais est-ce que faso kanu de doa faso kanu teo mais muru tiali do na mamununku olu ya kini faso de nyumaya de olu ya kini faso kanu de nga aw bora malende on jigi koro ay malende on jigi tige o mangele ndugure ay malien muso ta en otage ay malien muso violé aw binuka abagaruma aw binuka mangele dugure aw bunuka hakilika katla ka sigo ka hakilika otenya bod billahi ni muso num mabon ni mulegu aka kubona billahi nyankale alala ni mulegu ay kubo falla aka kenna nyankale alala aw bebe gupu kono de ntam go tolere wallahi ntam go tolere voilà dani benale iko deni mi ni nya kuma fo kunu kiya toyi ngoye kono sigala dani benana dossier nyankale alala billahi mbena na dossier kele dodo ankata doni billahi mben kala la fembe be ne bolo ya yere ka kuma adonata etila ima foi ke folo e panikera ka bon karas badini dani be direct la nyon fe che kele mi sera ka ke réseaux sociaux ka oyene de kuno ama daniel life la karas badi soro life la ama har damine folo nimbe na fenki ya minte nimbe jene be na fenki ya minte nimbe me jene to en folo ka o ka doni mboli quoi ko ka doni mboli wallahi mbo fakati harime
Voilà, anga da vocalu la folo. Voilà. Voilà balo. Vocal kelente kaya jebi. Amakeo. Mais sur dani mo ko retiré. C'est que mo mo retiré la vocal bola de bolu law. Mais ne tise ka machi besika ko karsa de abo. Voilà, mo ko de be. Voilà, Maléon, nous de fond, nous ne sommes pas groupe nous ma dala, nyani nga vocali hier de publier quoi. Mba kono ba ubenta kono Maléon, aw yene sere, mba kono ubenta kono. Ne ba kono sa. Fa de be nous non. Aw go kokunu. Kunu ne action fly de ke ni ne hier de ma expliquer mo gote sega do. Action fly nye djumé. Kunu ne tumbe ka vocali munu jouer, o e sympathisant vocali ude. O e kelenye. Ntumbe ka photo munu nyera wala. Vocali munu flenye, au lieu de ka photo yo au lieu. Quelle est stratégie de quelque chose de donc quoi. Bon, nous groupe fly de temps, nous on fait kunu ku flag gauche. Ka bom exploser. Onu yoronje, ibe mankani, ibe buni bela, ngoma amahar damine follow. Amahar damine. Ah wa usigi ka foko ne ma vocaliser, mais ne fenka ola minga jugni vocaliser. Groupe tira mo tara. Abete moka, munumbe mbo lula jaba. Munumbe ni mula jaba la kana hera kenye. Mbula jaba komi alabe kafri la jaba jahanaba kono choko mbula jaba ninke choko indela. Aw taro dani hakili tiana fo dani tara bi mo were de ka kafo ko ode malinkai e malew aw kanga do ko dani hakili tiana aw kanga do ko dani ka kele tiana aw kanga do ko fente dani bolotu ka fo malen dawni aw kanga do bi ko dani kuma kanda akuma damina lemba la bi dani desera dani tisika fo tu malen dawni malen do naw be miri katasi ka aw faso kanu aw manga ka so dani tu muna dani nani siki ka fo ninde le lensi mo joli jol de nana réseaux sociaux ka fo ko lu be malinkado Malendo. Nous tal laban chogo nyana. Mo joli joli de nana. Mo fla nana mo saba mo duru mo woro. Nimbe malinkaira. Dani tunganga to aka dambe na aka horonya kono ka soro ama fo ka foko karsa de le link non. No fa we ngo dani de la ka fa ka video kono. Ko aleni le link sie photo ta ko fona diara malinkai domi ko abo photo publier. Ayo fo 2017. Ne fona ya fonga video kono ko kuma nyen galondi. Ngo ite malinka do ita sumgo do ita terido ita kanura wa hari ita dombaga do ni ko ina kuma na communication no bisi ake me ka fo eni malinka de photo ta billahi nyan kala lan ko yengalonyi nun tere ne gana we eni ala to wori hake min bulala ka fo ko malinka kan nyini dani nunu ka horon kolonya minumbula ani dambe kolom minumbula ani mamunu magoti ka dinitela nunumbe wori to en chugori ka adama de nya batu ita kyo ite wori to bada ka adama de nya batu ibe wori takateme adama de nya ka abasore ye le link labo. Mais olu taro le link chez mini, olu taro fantôme ye mini, olu taro la main de jemin de olu tado. Nous ba do itani na ayo de le link yo de fois ako ko aw munumbe kanen nyini ko ne folo de nyaba ula ko. Aw be kan le link nyini ngalke mamunu na de ko olu de le link si. Aw to kalamo, aw be do ke buni be. Comme ene arasta ani jene, ani arasta ka génération aw kam malinka ayo sura utege aw kam malinka kera jonye aw bana aw kam malinka sura la sia kaba e kera arasta na ka generation kam malinka awa ikalfa do lula de igija ikolu endi iku soko ku endike donc aw ta bana malikola bila aw ka hakilna bana ni malendo be fen kalama nunu te lamé tawye ni malendo be fen kalama aw ta ka dinité na aw ka dambe surtout aw ka forfait mumba bolo aw ka kono ado fenna femina na fakabu ay ta fel lamé femina na fakabu hashiriyate jene be bo ka video ka be munde fa kono mali joko kuma jumen de ba kono foi ta kono mali ko niate nyogon classalité de mais à vrai dire en réalité aw ba do ne ba do na soro faso jokuma ba kono ata kono way kelenye dani bebo abe video ke faso jokuma abe rojme ata kono donc horon ni be kuma ni horonya de maw nyabe mina min be se ka treme min be se mo be se ka min ko ibe se ka min ke ka adama do la convoquer ka ko way ko ni ndo o de atombe ka fa ko aw ye ne sere ne aw sere nunu mo fla be boka min fo est ce que faso jokuma ba kono wa ata kono dambentanya dambeta kono horenya ta kono la dire ta kono kamalendo mfranyo o ta kono ka fo ko be kana ne ga hakilna o ta kono olu be kuma ni munde olu dron nga hakilna ibe kuma no dron de olu dron ka hakilna aras badi ka hakilna ni hakilna saba be se mali marawa aras badi ka hakilna dani ka hakilna jenne ka hakilna ni be se ka mali mara chugodiwa ni be se ka mako jubende nya mali endewni ni be se ka mbo dige jumende kono ni be se ka faranjo ka kasi wati jumende la Ateu, aw dama mabbe, danini jene benente, danini arasbari benente parce que kelabe jene duskuna. Parce que arasbari be ka muso were utie, o fana mandi jene fana eti to iga furu kolo na folo yani ne kanu sa folo. Parce que mbe na lo kamo. Ala eti sigi to brama de ko ka foko beta jene arasbari. O kuma benye fo. Billahi ngoni nana nimi daki kanti male ombenya na fembe ka kengaronyi. Voilà. Aw tese kana usi ka uyere ke fenye femin tawiye kwa. Shiku sago
ne be kangari kelenda ye Siku Sago e ki ke cogo do e ki ta cogo do ne Aras 24 ne mani e sike Amerique e États-Unis e papier te bolo de e yere te malien yere RFI papier mimbi bolo ore konne de ka fo ye murtani ndi billahi nyankali alala na soro ngalonde do akabona aka papier nyankali alala voilà aya yira ka fo abura murtani ale murtani ndi non te mali mason ga koni muna ngwambo gilade kono awde taramblo dinge kono si yoro yerete ebolo ebe ka ke ebe ki ka video ke yoro mununa ka video ke mobile min kono ngo e taxi verde ibi c'est-à-dire ibe mana ke mo munu nyana tande o e de munu matagama ani munu makala ani munu te ko don ko awon te ko ebe sigi ki ka video ke taxi verde min kono jebo bodo ibe siga ata erila ibe siga ata minute la ibe siga ata jour yere la o taxi verde mais e ba do e be si wolofo muso min ka salo kono Siku Sago ta wolofo muso nyinga ko abi Aras 24 do wa aba fiye ka ko wallahi ko abendo wolofo muso mbene do ne chemi nyo de fo abe buni beke Siku Sago ni mbora ne ka dossier dongo do bi faga ni kumana ni kofe ni mbora ni ka dossier ni ne ko nana Siku Sago kama na kumana na tora ceder la fembe ka kengalonyi awamba ni chef fembe ceder la muso fembe ceder ni babo ceder la ile go wati serade ni mabo cederi kono ikuma suli wati sera cederi o sampati sa fu goto abede fakele bakele a cité jokulu nyumanye a cité hakili nyumanye parce que abeka hakina na tabolo ana sigi kanya rasbadi de donc abbe nyabo julangolo photo la awdu nyaba tabolo la awdu nyaba la kewalelo awdu nyaba kuma kanwa donc o koro ede cederi hakina mimba ko na bebe tanyo soro mo kelendala no ya rasbadi aw ko chugodi Siku Sago e ka papier ko be ka siro taw nyana bo Siku Sago en Amérique kaneni sigi mobile de kono ki yere ke mouriye ki yere ke almamiye ou bien ki yere ke maba do e kasoro siro yere te bolo muso ka salon kona bara de beke ni bara kere Siku Sago ebe si o salon kono condition jumɛn de la ebe siye parce que ni nana nous la bara la ebe na yede kaye nettoyer vitre ni fion ani fota ku nettoyer olu nettoyer en ko fe sisa ibi sigi fota e kono isigi len ko fe fota e kono de ibe life ke non te ma de e ma delega life ki ga so kono ne biande ne biton Chiro Tilo. Ebe chie ni sirei. Et puis ibe ouli depuis 5 heures. Parce que 5 heures qu'on a barakla ou de benai. Ni barakla ou nana ebe bo ebeta. Ibe tiga taxi verta. Taxi vert fana la presque ibe hake min sara ere koni bare kanga min sara les journées kon. Mais ibaru ibe hake min soro. Ite gagné nyanama mais ibe min sara o de kacha. Amerique vibe tande amba do fe min ba kono. Mais ite malien nyere kani da do mali problème la mbo fie parce que ekra faso majugu ekra faso majugu de ekra faso kumasulu dende ekra faso malibaga dende ete horonye ete ladire mambe ba faso la kaira ka fo comme faso te ni mbeta jamana were papier ta e be da do mali kola murtane papier de be ebolo papier mbe ebolo États-Unis papier ti bolo de papier mindo avec comme récépissé bambolo yan tugo mido o papier kalanta de bi bolo hari o fana o mayre koni anka ni rizan nana sisa ou bien ni problème geleman nana sisa I boto la tampon be kala ka fo I kata I kana ni wati nkumbe o e rizan de o be ke jien robe mais amayre ko ni mali de I murtani ndi et puis ebe bo murtani de o de bi ka dossier kono e be ni sigi ka fo bi dado mali kola aw tetaka ko nyanyini folo aw ka fara wali dewna e kanga ke maye mami kanga ni sigi bi mamunu ni danini jene yo lu hakili mine sigile mbu hakili ka kani sigi ka fo danini jene ay mautoy be ki ka hakili nafo ay mautoy Bekana ni ka ide ay mautoy femi manduye e ka sigi exprimer femi kaduye e ka sigi anyefa ka sigi afam aw tunganga na usigi kan kuma defo mais aw mana sigi kan kuma fo aw bebe buru dakelen fe aw be do dakelen fe aw ni alacha aw be kodo katme malien deunka aw ani alacha aw kapsani malien deunya na o tembuso bonya ayu bonya na obu bonya aw bu bonya o wajibite parce que o jamana cité na jora mulobaliaka no jamana labana mulobaliaka non o jamana be choronde du kolo be tigana abeta du kolo jugoro o be nani munye o yede kamuso doya ku damateme kase etala etami imanga ka so degere la cederi betendo jekulu mindo trop riche jekulu dedo ibe muso ta notage cederi be yoro parce que anya ya arasbadi de la pourquoi nantafo anya ya arasbadi la mo be cederi la na tabolo bula na jogo bula a chowbe munyu teriwere ka muso ta notage abe mbalma maraka umbe kelen fawe wallahi ngo kunana taga iti Allah di faranga cederi ni jena nu ango jena nu tude jena nu ya groupuni wallahi gel islam ko nyaga linga gara ngani kama to cederi no de islam intaka to cederi no kodi surtout na dara badi sampantiza islam intaka to khadi gel dambe ngo serebe gi imetu anga madam papa munda anga kabla munda anga na to kedi kenda ko an to jahila gun no gondi wallahi an to kahira gun kille no gondi an to ho no gondi hari frauna ga kalle ke aga karam gombe ken karam go hasunan karam go awango hebe ko naga ngani mare musun ko ho ni mewtu cederi hedi
serere heti groupe mi hadamare mun kan to kan gondi inta sere kapami hadamare mesu ina jaman patana bakamia ibe so adu soninkara oton tawu nanjia soninkara otono hakurunya ono hakurunya anganga hakulu fale nyogombolo soningaro ti tukundunya boga ti tukundu kenga nta kibare be no gondi kenga nta kape be no gondi o maremu seranka to ko kende sentaka to ko kende soningara na kapenya munda soningara na sumpunya munda okunta mana kibare mundo oro kame ho kame miskinao ngaka kumba to ko sereri no gondi tukundunya na ga dambenchidi aga to ko sereri no gondi jeni aga to ko sereri no gondi haraga hakrala garanta konni me na yaga daga yakungane me kama goduna girndini kunga na yaga daga mu ngane me kama goduna girndini kunga maga melu jikulu no gonda garte haraga kempatana ile kellinga kentalinga hora kuna mina dambe na mina akunar ta kuna di islam kuna mina aga seneti kan islam aga seneti kan dini est-ce warti kilewa gaiba eso ya ga adaga kilewa donc ya rentai donc me minyi balma bela jelen fe siama bu siala komi mbese ka doni fo maraga kande la droni kuma na maraga kana mbese ka min koni fo siama bu siala malende kanyina bela jelen fa obe jikulu la ay bo shederi kono aka fara jikulu toka amman ga fami mago be bela o ekelenye aba ko fe jikulu fen kadi ebese ka barake na tigi fona kira shederi mi nyambal mawtono fona kera sereri minyato anka sorasu tora kele kono bengani nana kanka sorasu ka fona kero sereri min kero sababu ye fona kera sereri minye jene invité mali kono ani mali koka fona kera sereri min turlembe maw hakilika ku kan na folo mine ka do ida sagoda da fe min ka do olie ka to sanaye kata barake no fona kero sereri no de jakulu fe mali kono ani mali koka aw bebelelendo bonya kono karama kono mandenkaya kono le lenksi ka bonya manka fitini ka bonya ba bela jelenga awa foka jiwule anga droit te se jakulu foima har sereri anga droit masi amade me anya do ka tableau e minye kambalma muso violede e ka tableau e minye demsem fitinu kanga bara mununke o hakilna de wo oluka tableau il m'a gote fasola mais mago bo olu dronka entre personnes de là parce que anya do série jekulu mi ibika na folo labo ka douala mais alaba ibe na munde nyisima molobalia kalabantia kanangalon sirila kini balma fara kini sinju fara ka furu fara ka kabilauti série siglembe ni ndeka aw beto jekulu kono aye boa kono beki ka association choisi mali ko association teba mali ko ka association teba ni mbeko ko mali de fona kera série bon ni mbeko ko mali aw welelendo di association be kono min ko mali aw welelendo man ga fami fana kono ka faraka parce que an ko mali de an kan tigiri nyogo man ga baraka nyogo fe hornya kono la diria kono be kana ni ka hakinne parce que an bado man ga fami doro e per dron ka hakinna tiska mali jo awa naw benda na ni hakinna nyuma mi har no ma se ka mali bebo nogola akase ka yoroni fitini bo nogola am mago be ni ndila et puis malien don tom munumbe association were munumbe olu fana mago be ni hakina de la donc hakina ma soro serer la mais seri be ni be contrôle la o hakina ma so serer la mais sederi sigilembe mo nu hakilike mo nu hakilika muna aw kana ni association towye ka foku mali kaduye aw kana kuma ni association towye parce que na o sera ka o hakina fo jekulu kono aw be misaliata association dola. Bon, c'est pour cela que c'est te sobada, c'est ka hakilna fo, musoka hakilna fo ni hakilna memabo arasbadila. C'est pour cela que digile mbaw kaninke chokola. Ba aundum fana ni ko mali jore jamana jo, bede kangi ka hakilna fo, ya ka hakilna manake chogo amana ye chogo ibe tamansere ta association do de la ibata jekulu de la ni jekulu imbe ka ninke ni mali jodo de ni aramadon faranyon ka do de ni ka hine fantauna ka hine jekulu ache ni ndi andambe ni ndanga kiritire ni de magobe fasola mais c'est rete somo parce que ni ko anga siganga kuma misala be ta yorola munu ye barake munu magobe fasola mais sereri kono ni kuma kera doro sereri beti ni kuma kera doro ibeke kun bendela ikana mo de era ka fo mo be sereri ni sanche ikana mo de era ka fo ko nunde be barala ka teme sereri ka soro ta tora da marfa doronde kuma te jamana jo et puis kuma te foyni aka bawali munun be muso munun kai muso nunu nu jama se ga farnya ka retire ka bo groupe sympathisanga ou bien groupe VP ka danika groupe ka mbu belle gu kelenkele aw munun muso mbala aw munun baw bala aw ka fuye ko ne arad 24 ko nyinkandi mali bema mali be ni babe afai ko mbale ko na makite ka boy ko mba ka legu mba ira deuna ni muso be ko mba legu ko mba ira balma wala mba ira sinjula mbena agency rejo sosoka parce que be yoro mina andambeti ibe yoro mina horonyate ibe yoro mina ladiriate ibe yoro mina yere donte awa ibe yoro mina numa boy numu ka furu sa fembe ka kengalo ni arad 24 dia fo mbake fana nya fo mbake
awa i ka boy horonya kono ladira kono dambe kono nu boraye i ka message ci mai bora nu boraye ha nu ma message ci nema i ka mo la donner na mo be saka la senema ka fo ku bora i ka liberté bu yere bolo i ka dambe bu yere bolo i ka dignité o bu yere bolo i ka sini o bu yere bolo mais ku to sympathisant kono ku to danika groupe kono ni mulegu musokroba ni mille gu fembe ka kengaloni iye demsene ni mille gu fembe ka kengaloni ibe furula ite furula ne de yafo ama fo ko be sira dani ka legu nya awa ne de bena awni dani be legu malende unyana bena awni dani be legu jebe nyana ne de yafo mbakede voilà parce que nye cedri fawye jekulu mindo nye dani fawye jekulu mindo nye jene fawye jekulu mindo a susu yere bora chemina hakina bora chemina no ya arasba die aw yere nyabo tablo la donc otmana awni arasba be jogo kelenya otmana awni arasba bebe danyo on fedia ou bien arasba yaw tige ka ubla aninde bauta dani de bauta aw be mulu balia muso nu be mulu balia minay na be mulu balia minay na ba fa ka bonya ay boy na ma boy billahi mbawlegu ne de ya fo mbawlegu de yaro nya fem photo ira o yam felade mais sympathisant ka aw be ka photo be mbolo nte fofu ya ay doke bolila ko nte presa aw mo ngombe nale billahi be nale olu be montage de ke muso ka muso munun tara muso munun ko ka hakilina mandi ibe montage de ka deta mbena minke mboto mbena minke ka black kelenkele mbodo ere wolo de mbado ko ale ere babora ni srati be jayi janere bate horonye a wolo de umbe nodo voilà iche bono do ifa be nodo parce que ne ba ke chomi kabla abeta yorobe maliko nani maliko ga je fantan nani be ba soro awa naw tafe ka legu naw dambe kadaye horonya kono ladria kono malik kanu koso ka fo ko an dambe te sonima bada ne muso furlende ne te sonima ikite ka bode ni mi kite ba ka bugu opi musala tala di jagwa de do ni ma kite ka bugu ngono mbi leguti nega kuma be ni nyoro de ka ika kite ka bugu kono ube nkilegu ibe fem fula deta nje na ni legu embe to akono mbi legu nderegle voilà ube yani ka legu mbe kite ka bo idambe anika dinita anika horonya anika ladria ibo de laje sisa iba fe minka chinye ni ba fe ka horonya ika dambe de ka chinye mba chinye ni ba fe ka kite ka bode e ka dama de ya chinye groupe kama ika dambe te banfuye groupe kama ibe kite ka bo groupe kono shetu ni ndronde do nega kuma teta yoro jande ne te ya ka fo ko mbe ne ba o sauver de mali talendo otage la mbolo ka sababu ke seder no bala seder de mali ta otage la aw munu fana be groupe kono aw talendo otage la o jamana be jo chogodi hakili nyumo dama ka to lu fara nyon ka ko lu ke kunfuye fe membu kuni kanje te seka fo jamana joli ko kumala an fana mbaw jiye sigin sigi ani jamana sigin sigi ngo yo musodi o yo musoni demsinu de no lu hakili minana no lu hakili minana ube nu kuma ka daminana o tana yo jamana be jo ngo jiye be wulide be ko do mali de ambe fenke fe mi anna manga parce que danu nu fitini kuma tuntu bolo danu nu fitini korne de tundo ni ko de do donc inano saria de siga aw fana ka groupe ka on yala chabe nyana bo atenya bo na ma bomba mba belle ku nyon fe ne dia fo ne te nta munumunu kata rosi ye maraka yo ye siaw siai ka fo ne maraka ngara maraka le ku ne ta to la ribe bodi ni ta fe ka le gu be bodi ye siaw siai ikira siaw siai malila on de ko ka mago bawla ka baraki ala on de koko ay bojo nyala on de koko abe feminan galonde do munu mbora kunu nuyule no liye newele ye munde fo ala 24 ye do chaman kenye de muna ko vraiment nye minke wallahi be do kenye fo kata jinwuli o te yere fo yo te fo yero parce que nyabe fendo de la itumba kono e matiko yere sama kaba kono mais yere nana famu femi tumba kono tiela no lu tumba bo kono de itunte dala mais c'est ça olu darala olu be kana féliciter bi non e kana ne féliciter kam malinka féliciter parce que ne ga hakena nya soro malinka de la nya soro le lexi de la nya soro malinka fitini de la horonya kono la dira kono dambe kono yere don kono ne ga hakena soro olu de la parce que olu ko mali de mali tabolo e minye mali ka hakena e minye olu de be ko dinema ni ne fana be se go walia awye ka don ka fo nintan dambe nintan c'est-à-dire en ka dignité kana permettre kaninke ko c'est ça donc nguso munumbe mbeka kangarda yere malien bebe ken chere bima tombe ka kangarda ni mule gu fembe ka ken galonyi sympathiser kaon ka tabla danika groupe ka fu ka kite ka groupe inde kono groupe inde be dabla ambe siki ka kuma mali jode do ube mali jote kuma be ni nyoro de kaw dani e bolo e tayire billahi tatire i tay am maliongi et siga malien were de mine ko koron ko ke e tay dani ni nete e koro fembe ka ken galonyi billahi mbayiri la ka fo be ki koron munu ngane ne de be koron awa ne de bi la tunu ne de bi ra malionna e ka dossier obende matla hadbi voilà Maléon Mablata quand faut qu'on voit de folie midi dantala kambe watere merci est-ce que tu piges
père possible gelea teri kunda balima kunda sikinyama kunda ngana be komino be gelea te chao be kuna teri munu kera be fopia ka foli file sikinyama balima nyuma be ka foli file baksi kanuma au be ka foli file me akana jora jigi